अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 18 रबीउस-सानी 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, नवंबर की 23 तारीख 2021। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 136 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि, कह दो कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला इलैना, और जो नाजिल किया गया है हमारी तरफ, वमा उन्ज़िला, और जो नाजिल किया गया है इला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाक़ा, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल अज़बाती, और औलाद याकूब की तरफ, वमा ऊतिया, और जो दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम, वमा ऊतियन नबियूना, और जो दिए गए नबीयीन अंबिया मिन रब्बिहिम, उनके रब के तरफ से, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, हम तफर्रुक़ा नहीं करते, हम फ़र्क नहीं करते उनमें से किसी के भी दरमियान, व नहनु लहू, और हम उसके लिए मुस्लिमून, फरमा बरदार है। यानी अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम ऐलान कर दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो अल्लाह ने नाजिल किया हमारी तरफ, यानी कुरान की तरफ। वमा उन्ज़िला इला इब्राहीमा, और जो नाजिल किया गया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ क्या नाजिल किया गया था? जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, तो सहीफ़े, यानी सहीफ़े भी जैसे किताब के दूसरा नाम है, तो इस तरीके से वो इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, वो इसहाक़ व याकूब, और हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो अब इनके पास क्या नाजिल किया गया था, इसके बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं है। बहरहाल जब अल्लाह ताला कह रहे हैं तो उनके तरफ भी कोई किताब वगैरह नाजिल की गई होगी। वल अज़बाती, और आले याकूब के तरफ, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो औलाद उनमें से जो नबीन थे उनके तरफ। वमा ऊतिया मूसा, और जो दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे कि हम जानते हैं तौरात दी गई थी, वो ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई थी। वमा ऊतिया नबियोना, और इसके अलावा जितने भी नबियों को जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है उन सब पर हम ईमान ले आते हैं। मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, यानी उन तमाम को जो कुछ अता किया गया था उनके रब की तरफ से, उन तमाम पर हम ईमान ले आते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, हम इनमें से किसी के दरमियान में भी कोई फ़र्क नहीं करते। मतलब क्या है कि किसी एक को मानना, चंद को मानना, चंद का इनकार कर देना, ऐसा नहीं। हम सब के सब को मानते हैं, सारे के सारे रसूलों को, नबियों को मानते हैं, और उनके तरफ जो कुछ नाजिल किया गया था अल्लाह की तरफ, उन सब पर को हम मानते हैं और सब पर ईमान रखते हैं। वो नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह के खातिर फरमा बरदार है, उसके सामने हम सर झुकाने वाले, और अपने जो सो मर्जी को उसके सामने झुकाने वाले हैं। तो अब हम जब कह रहे हैं यहाँ पे खास तौर पे जो कहा जा रहा है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान में भी फ़र्क नहीं करते। तो क्या आज हम जो सो हम में से कोई या कोई भी इंसान कह दे कि मैं तौरात पर ईमान लाता हूँ, तौरात पे अमल करता हूँ, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? कोई ये कह दे कि हम इंजील पे अमल करते हैं और हम इंजील के मुताबिक जी रहे हैं, तो क्या जन्नत में जाएगा? नहीं। ये तो क्या है, ईमान लाना और चीज़ है, अमल करना और चीज़ है। तो हमारे लिए क्या है, हम ये जानते हैं कि जितने भी अंबिया और जितने भी रसूल अल्लाह ताला ने भेजे हैं, और उनके तरफ जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने भेजी है, 4 का तो नाम मशहूर है, तौरात, इंजील, ज़बूर, और जो सो कुरान। उसके अलावा सुहुफ़ इब्राहीम व सुहुफ़ मूसा वो है, और उसके अलावा जिनको भी जो कुछ नाम के बगैर भी जो कुछ अता किया गया है, उन तमाम पर ईमान लाते हैं। ईमान लाने का मतलब क्या है कि वो बरहक थे अपने रब की तरफ से, उस वक्त में जब तक कि वो नबी और रसूल थे, उस वक्त तक उनकी शरीयत जो सो चलती थी। उसके बाद जब दूसरे नबी और रसूल आ गए तो पहलों की शरीयत ख़त्म हो गई, मनसूख हो गई। तो आज जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके और कुरान आ चुकी, तो इससे पहले तमाम अंबिया की रिसालत और उनके नबूवत ख़त्म हो चुकी। उनके पास जो कुछ अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की थी वो भी ख़त्म हो चुके। अब जो है सो
कुरान के ऊपर ही अमल किया जाएगा, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए बगैर किसी के लिए कोई चारा नहीं है। तो हम और सब आप जो सो सारे अंबिया और रसूलों पर ईमान लाते हैं, उनके ऊपर जो किताबें नाजिल की उसको हक मानते हैं, लेकिन आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी और आपको जो अल्लाह ने शरीयत दी है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी। तो ये हमारा ईमान है, इसके ऊपर हम ईमान रखते हैं। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसीलिए कहा जा रहा है कि यहूदी खास तौर पे पहले अंबिया को तो मानते थे, उसके उनके बाद के यानी मूसा अलैहि सलाम के बाद के जो खास तौर पे ईसा अलैहि सलाम को रद्द करते थे, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द करते थे, उनको नहीं मानते थे। और ईसाई जो है, जो नसरानी है, वो लोग जो सो ईसा अलैहि सलाम को तो मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो कुछ को मानना, कुछ को नहीं मानना, ये तरीका हमारा नहीं है। हम तो सारे अंबिया और सारे रसूल को मानते हैं और उनके तरफ जो कुछ नाजिल किया गया था अल्लाह की तरफ, उन सब पर हमारा ईमान है। लेकिन ये और बात है कि आखिरी जो शरीयत है उसी के ऊपर आज अमल होगा। फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बि, फ़इन आमनु, बस अगर वो ईमान लाए, बिमिस्ली, जैसे, मा आमनतुम बिही, जैसे कि तुम ईमान ले आओ, फ़क़द इहतदौ, तो वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। यानी क्या कहा जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला जो सो कह रहे हैं कि अगर वो ईमान लाए, कौन? अहले किताब ईमान लाए जैसे कि तुम लोग ईमान लाए। कौन लोग? सहाबा इकराम, जिसके सामने कुरान नाजिल किया जा रहा था, यानी सहाबा इकराम जो मौजूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी, उनको मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये यहूद और नसारा और अहले किताब ईमान लाए जैसे कि ए सहाबा तुमने ईमान ले आया, फ़क़द इहतदौ, तो यकीनन वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। व इन तवल्लो, और अगर वो मुंह फेर लें, फिर जाएं, फ इन्नमा हुम, ये तो बेशक वो फी शिकाक, जिद में है, जिद में पड़े हुए। फसयकफीकहुमुल्लाहु, अन करीब अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएगा आपको उनके मुकाबले में। वह वस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, जानने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो सहाबा इकराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उनके ईमान को जो सो बेंचमार्क बना रहा है, उनको ईमान को स्टैंडर्ड बना रहा है और कह रहा है कि अब उस जमाने में कहा था और रहती दुनिया तक के लिए, अगर कोई यकीनन सही माने में ईमान के बुलंदी को पहुंचना चाहता है तो उसको चाहिए कि ईमान लाए जैसे कि सहाबा इकराम ने ईमान लाया। तो अल्लाह ताला खुद सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि फ़क़द इहतदौ, तो यकीनन वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। तो उस जमाने के यहूदी हो या आज के दौर के हो या रहती दुनिया तक हो, जो कोई ईमान लाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईमान लाए जैसे कि सहाबा ने ईमान लाया था। और अगर वैसा करेंगे तो होगा क्या? फ़क़द इहतदौ, वो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें आपके और हमारे लिए गारंटी है कि अगर हम और आप जो सो सहाबा के तरीके पे चलेंगे तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। और फिर आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, फ़इन तवल्लो, और अगर वो फिर जाएं, मुंह फेर लें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो यकीनन वो जिद में पड़े हुए हैं। तो अब इसकी माने क्या होगा कि आज भी अगर कोई इंसान को कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे कि तुम साहबा जैसे ईमान लाए तो तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन आज का इंसान भी, कोई इंसान चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता हो, चाहे कोई और फिरके से रखता हो, वो ये कह दे, अगर अगर वो कहें कि नहीं, हमको साहबा का तरीका नहीं चाहिए, हमको तो फलां बस है, हमारे लिए तो फलां इमाम है, हमारे लिए तो फलां बुजुर्ग है, तो अल्लाह ताला जैसे कह रहे ना, अगर वो फिर जाएं तो याद रखो कि यकीनन वो जिद में है। फसयकफीकहुमुल्लाहु, इन करीब अल्लाह ताला ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए उनके मुकाबले में, जो आपके पैरवी नहीं करते, आपके खिलाफ जाते हैं, उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के लिए काफ़ी हो जाएगा। वह हुवस्समीउल अलीम, और वह सुनने वाला, जानने वाला है। तो ये आयत के रोशनी में हम और आपको भी अपने ईमान, बल्कि हर अमल, हर तरीके में हमको चाहिए कि हम देखें कि क्या हम सहाबा के तरीके पे चल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अगर तुम उनके जैसे ईमान लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। और यकीनन हम हर कोई चाहता है कि कामयाब हो जाए। हम सिर्फ ईमान का दावा करना और मुसलमान होने का दावा करना नहीं चाहते, बल्कि हकीकत में अल्लाह के नज़दीक कामयाब होना चाहते हैं। और अल्लाह के नज़दीक कामयाब होने के लिए यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान लाओ जैसे कि सहाबा ईमान ले आए। फिर उसी तरीके से जो सो दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि वमन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिस किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। फिर उसी तरीके से कहा कि जो सो और एक क्या आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو پتہ کیا چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سب سے افضل اور سب سے اونچائی پہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنا؟ جیسے کہ صحابہ اکرام نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ہم اور آپ نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا ہے. ان لوگوں نے نبی کے طریقے کو جیسے دیکھا، جیسے سمجھا، جیسے دیکھ اور سمجھ کر جیسے ان لوگوں نے عمل کیا، اور ان کی عمل کرنے کا جو حدیث کی کتابوں میں جو تفصیلات موجود ہے اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. جیسے جیسے ان لوگوں نے دین کو سمجھا، جیسے جیسے ان لوگوں نے دین پر عمل کیا، اسی کے مطابق اگر چلیں گے تو کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں گارنٹی دیتا ہے. ان کے علاوہ کسی اور کے طریقے پہ اگر ہم چلنا چاہیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لکھ کے لے لیں آپ، کیونکہ جو سو کسی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ جو سو ان کے طریقے پہ بھی تم چلو گے تو جو سو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو ہم کو اور آپ کو کوشش ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے، اگر کوئی عمل کرنا ہے تو دیکھیں کہ صحابہ نے اس پر اس معاملے میں کیسا عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا. اسی طریقے سے عقیدے کا معاملہ ہے، کوئی دل کے اندر جو ارادہ اور عقیدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہے تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا رہنمائی کی، صحابہ اکرام نے اس کو کیسے سمجھا. قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا ہے، کسی آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے، تو آج جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے اس کے تعبیریں کرتا ہے، اپنی اپنی مرضی سے اس کے معنی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایسے نہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی اور مفہوم نکالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی اور مفہوم نکالا وہ حدیثوں میں ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے اس کو صحابہ اکرام نے کس طریقے سے سمجھا. تو یہ ہماری حجت اور یہ ہمارا طریقہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی، اور خاص طور پہ جب کبھی بھی کوئی اختلاف آ جائے کسی چیز میں، جیسے کہ 1400 سال میں لوگوں نے بہت کچھ اختلاف کیا ہے بہت ساری چیزوں میں، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، اس آیت کا معنی اور مفہوم جو آج ہم نکال رہے ہیں، کیا وہی معنی اور مفہوم کیا صحابہ نے بھی وہی نکالا تھا تو الحمدللہ. کیا پھر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ سنا تھا تو الحمدللہ. نہیں تو آج ہم کو موقع ہے، ہم اپنے طور طریقوں کو چھوڑیں گے، صحابہ اور نبی کے طریقے پر عمل کریں گے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کون اچھا ہوگا، من اللہ صبغتن، اللہ کے رنگ سے. یعنی اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے لیے ہی عبادت گزار ہے. تو کیا مطلب ہے اللہ کا رنگ؟ یہ خاص طور پہ جو سو نصارہ جو ہے، کرسچین جو ہے، ان کے پاس ایک طریقہ ہے کہ ان کے پاس جو بیپٹائزم جو کہتے ہیں نا، اس کے لیے ایک مخصوص قسم کے کوئی رنگ کا پانی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ جو کوئی جو سو بچہ، اگر بچے کو جو سو بیپٹائز کرنا ہو، یا کوئی انسان غیر دوسرے مذہب سے جو سو عیسائیت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان لوگ اس کو بیپٹائزم کہتے ہیں. تو ان کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط بیکار ہے. حقیقت میں اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم اس کے لیے تو عبادت گزارے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ وہ قرآن میں جو احکامات ہے وہ ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احادیث کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، وہ سب کچھ جو کچھ احکامات ہیں وہ ہے اللہ کی مرضی، وہ ہے اللہ کا رنگ، وہ ہے اللہ کی شریعت. قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں. یعنی آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے، یعنی اہل کتاب جو آپ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ کیا تم ہم سے ہمارے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ اللہ جتنا ہمارا رب ہے اتنا ہی تمہارا بھی رب ہے. اور رہی بات کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ کے خاطر اس کے لیے مخلص ہے، یعنی اس کے سامنے ہم اپنی بندگی میں مخلص ہے. تو یہ کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ جو سو یہودی اور نصرانی وغیرہ جو سو آئے دن جو سو مسلمانوں سے تکرار کرتے تھے.
अल्लाह के बारे में, और जो सो तरह तरह की बातें करते थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, जबकि हकीकत ये है कि वही रब हमारा भी है, वही रब तुम्हारा भी है। तो जब ये हकीकत है, तो जो अहकामात अल्लाह ताला ने हमको दे रखे हैं वही अहकामात तुम पर भी तो वाजिबुल अदा है, यानी तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है कि तुम उन अमाल के ऊपर अमल करो, बजाय इसके कि हम जिस तरीके से अमल कर रहे हैं उस पर तुम हमसे झगड़ा करते हो, हमसे हुज्जत करते हो। तो जो अल्लाह हमारा रब है, जिसने हमको ये कुरान अता किया है, वही अल्लाह तुम्हारा भी रब है। उसी ने तुमको तौरात और इंजिल दे रखा था पहले, और अब जो सो जबकि कुरान आ चुकी है, तो अब तुम कुरान के मुताबिक अमल करना है। तो हमारे और तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा और हमारा रब बराबर है। लेकिन अगर फिर भी तुम झगड़ा करते हो तो याद रखो, हमारे अमाल हमारे लिए है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। यानी ना तुम हमारे अमाल का जवाब दोगे, ना हम तुम्हारे अमाल का जवाब देंगे। तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुमको सजा या जजा मिलेगी, हमारे अमाल के मुताबिक हमको सजा या जजा मिलेगी, और हम तो अल्लाह के खातिर मुखलिस है। लेकिन ये एक एक्सट्रीम स्टेप है, जब उनको सारी दलीलें बता दी जाए, समझा दिया जाए, उसके बाद भी जब वो अमल नहीं कर रहे हो, जब हमारे तरीके को नहीं मान रहे हो, तब जाके हम उनको ये बात कह सकते हैं, वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। लेकिन आजकल होता क्या है कि मुसलमान अक्सर जो हमारे फिरके बट गए, हम मुसलमान अक्सर आकर आपस में एक दूसरे को, अगर हम किसी को हिदायत के लिए, किसी को सही रहबरी करने के लिए कहते, तो लोग फौरन इस तरीके के आयत पढ़ देते हैं, या फिर जो सूरह काफिरून में है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो लोग इस तरीके से इतनी आसानी के साथ, दर हकीकत में लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन, हमको परेशान मत करो। तो वो बेचारे जो इतनी तकब्बुर और गुरूर का जो छलक रहा है उनके अंदर से, उनको अगर पता चल जाता कि ये जो इंसान अगर हकीकत में मुझको रहनुमाई कर रहा है, मुझको गुमराही से निकालना चाहता है, तो बजाय इस तरीके के अल्फाज कह के वो सबसे पहले तो उसको शुक्रिया अदा करता। और हमको और आपको सबसे पहले, अगर कोई हमारी नसीहत कर रहा है, हमको समझा रहा है, तो हम तो पहले उस क्या कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के, भाई वो इंसान अगर आपको क्यों कह रहा है ये सोचने की तो कोशिश करें। यानी ऐसा तो नहीं है ना, हर रास्ते चलते वाले इंसान को कोई पकड़ पकड़ के उसको कहता हो कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसा करो वैसा करो। नहीं, अगर कोई इंसान आपको और हमको कोई तवज्जो दे रहा है, हमको बता रहा है कि देखो भाई आप जो काम कर रहे हैं ये गलत है, या आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दो, ये अमल करो, तो दर हकीकत में से क्या साबित होता कि वो आपसे मोहब्बत है, उसको आपसे उसको आपके बारे में फिक्र है, आपको चाहता है, तभी तो आपकी फिक्र होने की वजह से, आपके खैर खाई करने हुए वो आपको नसीहत कर रहा है। तो सबसे पहले तो उसके इस फिक्र और कोशिश को तो हम सराहना चाहिए, कि सबसे पहले तो हम कहें कि जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत हमारी फिक्र की, हम इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। हाँ, उसके बाद अगर आपने गौर और फिक्र किया, तवज्जो किया, उसके बाद पता चला कि वो जो बताया जा रहा था वो सही नहीं है, मैं जो अमल कर रहा हूँ मैं सही हूँ, तो फिर आपको इख्तियार है, आप अपने अमल पर रहें। लेकिन बजाय इसके कि लोग जो हमको कह रहे हैं उसके ऊपर हम गौर और फिक्र करें, फौरन सामने से जो लोग इस तरीके से कह देते हैं, मतलब ये कि आप अपना काम करें, हमको अपने काम पे छोड़ दें, ये दर हकीकत में बहुत बड़े तकब्बुर की निशानी है। ऐसा इंसानों को नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी कह रहा हो, जो भी बात कह रहा है, उसको तवज्जो से सुने, उसको गौर करें, उस पे बोलते हैं ना, लिसनिंग ईयर दें, उसको तवज्जो दें, उस पर गौर करें, उसके तहकीक कर लें। हाँ, उसके बाद अगर इत्मीनान के पूरा तहकीक वगैरह करने के बाद आप जो अमल पे है उस पर आपको इत्मीनान है, तो उस पर कायम रहे, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन बजाय इसके कि फौरन किसी को कह दें और फौरन लोग रोक दें, इसमें दर हकीकत तकब्बुर झलकता है, और तकब्बुर करने वाले के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमारा भी एटीट्यूड क्या होना चाहिए? रिसेप्टिव होना चाहिए। जब कभी कोई हमको रहनुमाई करना चाहता है, कोई हमको कोई नसीहत करना चाहता है, तो नसीहत को कबूल करें, क्योंकि नसीहत कबूल करना ये इंसान की अक्लमंदी है, उसी के फायदे के लिए। जब तहकीक कर लेंगे, उसके बाद आपको इख्तियार है कि उस पर अमल करें, और अगर वाकई वो आपके खैर के लिए है, वो जो नसीहत की जा रही है वो सच्चाई है और खैर है, तो अभी आप ये नहीं कहना है कि अगर मगर ठीक है भाई, वो तो सही है, लेकिन हमारे बड़े तो ऐसा करते हैं, हम तो ये करते आए हैं, हम तो हमारे माशरे में नहीं, ये अगर मगर फिर 1 सेकंड तकब्बुर हो जाएगा। जो हक है उसको कबूल करना, ये अक्लमंदी है, यही दीन है। इसीलिए तो कहा गया, हमारे चारों अइम्मा ने भी यही कहा कि हक जहां से तुमको पहुंच जाए कबूल करो। हमारी बात को ये नहीं समझना कि ये हर्फ आखिर है। हमारे बाद भी जब कभी तुमको कोई कुरान और हदीस की बात मिलती है, तो वही हमारा मजहब है, वही हमारा तरीका है, उसी को तुम अपनाना।
हमारी बात को लेके नहीं रह जाना। तो ये तरीका था आलिमों का, ये तरीका था इमामों का, और हमारा भी यही तरीका होना है। जब तक कि हम किसी चीज पर अमल कर रहे हैं, जब तक कि हमको इल्म नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसके मुखालिफत में कोई इल्म आ जाता है और सही इल्म आ जाता है, सही हदीस आ जाती है, सही कुरान की आयत आ जाती है, तो उस पर अमल करने के सिवा, और जो हम अमल कर रहे थे उसको छोड़ने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ना ही कोई इसमें गलत महसूस करने की बात है। इंसान की कमाल तो यही है, समय ना वाताना, हमने सुना और हमने इताअत की। इससे पहले हम क्या करते थे, इतने जिंदगी भर क्या करते आए, हमारे बाप दादा क्या करते थे, इससे खते नजर जब कभी हमारे सामने हक आ जाए तो उसको कबूल कर लेना और इसी के कबूल करने की ख्वाहिश रखना, यही कमाल की चीज है। अम तकूलूना, क्या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहिमा, कि इब्राहिम, व इस्माइला और इस्माइल, व इसहाक़ा और इसहाक़, व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम, वल असबाता और औलाद याकूब, कानू थे, हुदन और नसारा, वो यहूदी या नसारा। यानी क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक़ और याकूब और उनकी औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, ये तमाम के तमाम क्या यहूदी और नसरानी थे? कुल, कह दीजिए, अंतुम आलमु, क्या तुम ज्यादा जानते हो, अमिल्लाह, या फिर अल्लाह। वमन अजलम, और इससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन, उससे जो के कतम शहादतन, जो कि छिपाता हो गवाही, इंदहू, जो उसके पास है, मिन अल्लाह, अल्लाह के पास है। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन, गाफिल, बेखबर, अम्मा तामलून, उससे जो कुछ तुम अमल करते हो। यानी क्या ये तुम दावा करते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद जो थे, वो सब के सब यहूदी और नसरानी थे? क्योंकि ये यहूदी जो सो कहते थे कि जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे और इस तरीके से करते थे, तो अल्लाह ताला उसी के तौर पे सवालिया तौर पे उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये सब के बारे में ये दावा करते हैं कि या तो वो यहूदी या नसरानी थे? फिर आगे कहा जा रहा, कुल तुम आलम, क्या तुम ज्यादा जानते हो, अमिल्लाह, या फिर अल्लाह। क्यों कि अल्लाह को तो इस तरीके का कोई इल्म नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम या ये सारे के सारे अंबिया जो सो यहूदी थे। तो तुम जो दावा करते हो कि जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, तो क्या तुम ज्यादा जानते हो और अल्लाह ताला ज्यादा जानता है? यकीनन अल्लाह ज्यादा जानता है, और अल्लाह के इल्म में नहीं है कि जो सो यहूदी थे या नसरानी थे। तो फिर तुम किस बुनियाद पर यह दावा करते हो, ये कहा जा रहा। और यहूदियत कब आई? जब मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने अपने आप को जो सो यहूदी कहने लगे। जो मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, वो अपने आप को यहूदी कहने लगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले के नबी है, तो ये जो जहालत के तौर पर वो कहते थे कि यहूदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि जो सो सारे के सारे अहले किताब यानी कि यहूदी और नसरानी और यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का जो है, वो खुद भी जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उनके सबके पिछले उनके क्या कहते हैं, बुजुर्गों के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत थी, तो सबके सब इज्जत करते थे। और वो चूंकि इज्जत तो करते थे और अपने आप को जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत जोड़ने की कोशिश करते कि हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले। और अगर वो एक तरफ तो अपने आप को यहूदी कहते थे और दूसरी तरफ कहते कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले हैं, तो इसलिए क्या करते थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जो सो कहते थे वो भी यहूदी थे। तो इस तरीके की दावा करते थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? यकीनन अल्लाह ज्यादा जानता है, और अल्लाह के इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बाकी के ये सारे अंबिया जो सो यहूदी या नसरानी थे, बल्कि वो क्या थे, जैसे कि पहले हम आयत पढ़ चुके हैं, बल्कि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि तुम कहो कि हम तो मिल्लत इब्राहिम पे है, जो कि हनीफ थे। हनीफ है ना, एक रुख होकर बिल्कुल एक अकेले अल्लाह के सामने झुकने वाले, अल्लाह के फर्मा बरदार थे। तो ये तरीका तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, जो कि आज भी कुरान में भी यही हुक्म दिया जाता। जबकि यहूदी और नसरानी क्या करते हैं कि कुछ को तो मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं, वो अपने बड़ों को खुद बस अपने बड़ों को ही मानते हैं, दूसरों को नहीं मानना चाहते। तो ये तरीका तो हजरत इब्राहिम का नहीं था। और यहूद और नसारा में शिर्क मौजूद है, जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वालों में से नहीं थे। और फिर इसके बाद में आगे क्या कहा जा रहा, और इससे बड़ा जालिम कौन होगा, जो कि
गवाही को छुपाता है जो उसके पास मौजूद है उसके रब के तरफ से। इसके क्या मतलब है कि तौरात और इंजील में जो है सो अल्लाह के तरफ से वाज़ेह निशानियां मौजूद थी कि आखिरी नबी के बारे में उनके आने की सिफत, उनकी जो सब क्या कहते हैं कि उनके बारे में पेशन गोई थी, और उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो सो मौजूद थी। तो उस गवाही को ये यहूद व नसारा जो सो छिपाते थे। तो यही कहा जा रहा कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो उसके पास अपनी गवाही मौजूद है अपने रब की तरफ से और उसको छिपाता हो। और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उन आमाल से जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी दुनिया में तुम ढिठाई के साथ जो कुछ कर रहे हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो और लोगों को नहीं बताना चाहते, जो दलाइल मौजूद है तुम्हारी किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके बारे में जो पेशन गोइयां मौजूद है, वो तुम लोगों से छिपाना चाहते हो। तो भजले तुम छिपाते रहो, लेकिन अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से बाखबर है वो सारे करतूतों से और वो सारे बुरे अमाल से जो तुम कर रहे हो। तिल का उम्मतुन, ये एक उम्मत थी, कद खलत, जो कि गुजर चुकी, लहा मा कसबत, उनके लिए है जो उन्होंने कमाया, वलकुम, और तुम्हारे लिए मा कसब तुम, जो कि तुम कमाते हो, वला तुसअलुन्ना, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अम्मा कानू यामलून, उसके बारे में जो कुछ वो अमल करते थे। यानी ये पिछले जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके पीछे आने वाले वो सब एक उम्मत थे, वो एक जमात थी जो गुजर चुकी। उनके लिए उनके अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा और तुम जो अमल करते हो उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो ये उन यहूद और नसारा के लिए भी था, ये हमारे लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है कि हमारे बाप दादा, हमारे बड़े जो कुछ करके गुजर चुके हैं उसके बारे में, जो हमारे वालदेन हो, हमारे माशरे में जो कुछ बड़े गुजर चुके हैं, उनका मामला उनके साथ है। वो गुजर चुके, वो एक उम्मत थी, वो एक कौम थी, चले गए, उनका मामला उनके साथ है, हमारा मामला हमारे साथ है। उन लोगों ने जो कुछ अमल किया उसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हम जो कुछ अमल कर रहे हैं उसके बारे में उनसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब क्या है कि अगर वो नेक थे तो उनकी नेकियों का अजर उनको मिलेगा, अगर वो किसी तरीके से गलत रास्ते पे थे तो उनकी गलती का सजा उनको मिलेगी। और हमको क्या चाहिए, हम अपने अमाल को देखें। अगर हम मिसाल के तौर पर यह कहते कि हमारे बड़े तो ऐसे करते थे, हम क्यों ना उनके मुकाबले में क्यों हम उनकी तरीके को छोड़ दें, तो अल्लाह ना करे अगर वो गलत रास्ते पे थे तो क्या उनके गलत रास्ते पे चलकर तुम भी गलत रास्ते में जाना चाहते हो? ये नहीं होगा। और अगर तुम ये समझते हो कि वो चूंकि जो भी रास्ते पे थे हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हीं के मुताबिक चलें, तो याद रखो कि तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ना उनको जो सो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, उनसे उनका हिसाब लिया जाएगा। तो हमको भी चाहिए कि जब हमारे सामने हक आ जाए तो हक को कबूल करें, ये बहाने ना करें कि हमारे बड़े तो ये करते थे, हमारे मुल्क में तो ऐसा होता था, हमारे बड़ों तो ये सब कुछ करते थे, हम क्या इसको छोड़ दें, हम इसको इससे हट जाए। नहीं, हमारे लिए तो वही है जो हमको अल्लाह रास्ता दिखा दिया है। जो हमारे बड़े जो कुछ कर गए, जो गुजर चुके हैं, उनका मामला अल्लाह के पास है। हो सकता है उनके पास दलील थी होगी, ना थी होगी, नहीं थी होगी तो शायद अल्लाह उनको माफ कर दे, और अगर दलील थी फिर भी वो गलत थे तो अल्लाह ताला उनको पकड़ेगा, और अगर वो सही थे तो उनका अजर उनको मिलेगा। हम उसके ऊपर हुज्जत और दलील नहीं बना सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम पहला पारा जो सो मुकम्मल कर चुके हैं। हाजा मिन फजल रब्बी, ये हमारे रब का फजल है कि अल्लाह ताला की तौफीक से और अल्लाह ताला की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पारा मुकम्मल करे हैं। और अल्लाह से तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इसी तरीके से मुसलसल मिल बैठ कर सुनते हो, कुरान को सुनने और समझने और सीखने और सिखाने की कोशिश करने की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह इसी क्लास के ज़रिए से हम दोबारा, हम पहली बार तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा कुरान पूरा कर चुके हैं और इंशाअल्लाह दूसरी मरतबा भी करने की तौफीक दे अल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। चलें आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ, अब कहेंगे बेवकूफ़, मिनन नासी, लोगों में से, मा वल्लाहुम, किस चीज़ ने इन्हें फेर दिया, अन क़िबलतिहिम, उनके क़िबले से, अल्लती कानत अलैहा, जिसके ऊपर वो पहले से थे। कुल, कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। यहदी मन यशाउ, वो हिदायत देता है जिसे वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। यानी अब अनकरीब जो सो लोगों में से कुछ बेवकूफ़ लोग जो सो ये बात करेंगे, ये टोकेंगे कि किस चीज़ ने इन मुसलमानों को अपने पहले क़िबले पे जिसके ऊपर वो थे उससे जो सो पलटा दिया। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको कह दो कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब, और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ।
یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، جیسے کہ اس کی آگے کی آیتیں بھی ہے، یہ تحویل قبلہ جو ہے نا اس کے حکم آنے کے وقت میں یہ باتیں ہیں۔ اس سے تو یاد رکھیں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے میں تھے، اور مکے میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، وہ رخ تو کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، یعنی بیت المقدس جو ہے جو فلسطین میں جو آج بھی موجود ہے، جس کو ہم مسجد اقصی اور اس طریقے سے یاد کرتے ہیں، جس کو بیت المقدس کہا جاتا، وہ قبل اول ہے۔ لیکن چونکہ مکے میں صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تو بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے تھے، لیکن سامنے کعبہ ہوتا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینے میں جو ہے سو بیت المقدس کا ڈائریکشن ایک طرف تھا، کعبے کا ڈائریکشن، مکے کا ڈائریکشن دوسری طرف تھا، اور چونکہ مسلمانوں کو اس وقت تک جو سو بیت المقدس کے طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، تو ابتداً ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ اکرام بھی بیت المقدس کے طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو کہ اس وقت تک قبل اول تھا، اور وہی حکم تھا کہ اسی کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ہمارے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ ہے وہی قبلہ ہمارے لیے بھی بن جائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ جو قبلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ ہم بھی جو سو اسی قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دے اور وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ مسلمان جو سو قبل اول کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو اب جو سو لوگوں میں سے کچھ بیوقوف قسم کے لوگ طنز ماریں گے اور وہ جو سو سوال کریں گے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے پہلے قبلے کو چھوڑ کر دوسرے طرف جو سو رخ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، ان کو کہہ دو کہ مشرق اور مغرب تو سب اللہ کی سمت ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے حکم دے دیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو ہم مشرق کی طرف رخ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ دے گا کہ مغرب کی طرف رخ کرو تو ہم مغرب کی طرف رخ کریں گے، اور اللہ جو حکم دینا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے آپ کو، تم کو بنا دیا، اُمَّةً وَسَطًا، یہ ایک عادل امت کے طور پر، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیدا، گواہ، وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، قبلۃ التی کنتا علیہا، وہ قبلہ جس کے اوپر آپ پہلے سے تھے، الا، سوا یہ کہ لنعلم، تاکہ ہم جان لے، من یتبع الرسول، کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، اس سے جو کہ ینقلب، پھر جاتا ہے، علی عاقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل، وان کانت، اور اگرچہ کہ یہ تھا، لکبیرۃ، البتہ بھاری تھا، بہت مشکل تھا، الا علی الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہیں حد اللہ، ہدایت دیا اللہ نے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے بارے میں، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے ہم نے تم کو جو سو ایک امت وسط بنایا، امت عادل امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگ جو سو لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، اور رسول جو سو تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب لے گا، سب کا حساب لے گا، تو انبیاء اکرام کو جو سو پوچھے گا کہ جو سو کیا تم نے، جو میں نے تم کو جو پیغام دیا تھا، جو تم کو ذمہ داری دیا تھا، کیا تم نے اس کو پورا پہنچا دیا؟ تو انبیاء اکرام کہیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو امت ہے وہ ہمارے گواہ ہیں۔ تو اس وقت میں ہم جو ہے سو پہلے کے رسولوں کے بارے میں گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کس بات سے گواہی دیتے، تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ، تیری قرآن میں تو نے ہم کو بتا دیا تھا کہ پہلے تمام رسولوں نے اپنے اپنے لوگوں کو جو سو حق کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کے لیے، پہلے امتوں کے لیے گواہ ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو روز آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے تھے، یعنی آپ کو یہ فکر ہوتی تھی، آپ یہ لاحق ہوتی تھی کہ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں مجھ کو گواہ بنائے گا، تو وہ لوگ، میری امت کے لوگ جو کہ بد نصیب ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، تو ان کے بارے میں کیسے گواہی دوں گا؟ اس طریقے سے بہرحال آپ کو فکر لاحق ہوتی تھی۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا کریں، اور ہم نے جس قبلے کے اوپر آپ پہلے سے تھے، اس کو ہم نے صرف ایک آزمائش کے طور پر ہم نے بنایا تھا، تاکہ ہم جانچ لے
کہ کون ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل اپنے پیروں کے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور یقیناً یہ بہت دشوار تھا، مشکل کام تھا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھا ہے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یقیناً جو پہلے جو قبلے کے اوپر صحابہ اکرام تھے، مسلمان تھے، اس سے فوراً جب حکم آیا اس پہ بدل جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت مشقت کی بات تھی، بہت زیادہ گرہ کی بات تھی. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، جن کو ہدایت دیا، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. بلکہ حالت کیا ہوئی کہ خاص طور پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ عصر کا وقت تھا. تو اس میں جب پہلی اس کے آیت نازل ہونے کے فوراً بعد عصر کی نماز ہوئی، تو اس عصر کی نماز میں صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے طرف رک کر کے نماز پڑھا. بلکہ جب وہاں سے ایک صحابی جو سو نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب وہ اپنے شہر کی طرف جا رہے تھے، تو مدینے کے تھوڑا باہر پہ جو مسجد قبلتین ایک مسجد ہے، وہاں پر کچھ لوگ جو سو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ وہ نماز کے اندر رکوع کی حالت میں تھے. تو وہ صحابی نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ لوگوں، قبلہ تحویل قبلہ کا حکم آ چکا ہے، اور اب جو سو بیت المقدس کے ہٹ کر جو سو خانہ کعبہ کے طرف قبلہ جو سو حکم آ گیا ہے. تو اسی اپنے رکوع کے درمیان ہی صحابہ اکرام نے سب کے سب نے جو سو امام اور مقتدی سب جو سو پھر کے اپنے آپ کو جو سو خانہ کعبہ کے طرف، مسجد حرم کے طرف جو سو ان لوگوں نے رخ کر لیا. اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد. ایک نماز جو کہ دو قبلوں کے ذریعے سے، یعنی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، پہلی یا دوسری رکعت تک جو تو ان لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھے، اور اس کے بعد جیسے ہی حکم سنا تو فوراً جو سو اپنا رخ کو چینج کر لیا. تو یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کا کہ جب سنتے فوراً عمل کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ چلو یہ نماز تو پڑھ لیں گے اسی حالت میں، اب اس کے بعد ہم جو سوچیں گے، سمجھیں گے، تیاریاں کریں گے، لوگوں کے اندر اعلان کریں گے. نہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اگر مگر چونچا نہیں، سوچیں گے بعد میں کریں گے، نہیں، جیسے سنا فوراً عمل کر دیا. تو صحابہ اکرام کی یہ خاصیت تھی، جیسے ہی جو حکم سنتے اس پر عمل کر جاتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ نہیں عطا کیا. تو ہمارے لیے بھی چاہیے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے ہم بھی جو سو وہ جذبہ رکھیں، جہاں کہیں بھی قرآن کی حکم آ جائے، جہاں کہیں بھی صحیح حدیث سے کوئی واضح فرمان آ جائے، تو اس کے سامنے اپنا سر کو جھکا دیں گے. ہم وہی ہمارا طریقہ ہوگا. ہم چونچا نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر ہمارے بڑے تو اس کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے بڑے تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ اگر اور مگر سب جو سو تکبر اور غرور کی نشانی ہے، اور یہ راستہ کھولتا ہے شرک کے لیے. تو ہم ہم تو مکلف ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کے لیے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے بڑے کیوں نہیں کرتے تھے، کیا وجہ تھی، ان کے پاس علم تھا نہیں تھا، یہ سب ان کو جانے، اللہ جانے. ہمارے لیے تو جب حدیث اور قرآن آ جاتی ہے تو ہمارے لیے وہی حجت ہو جاتی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ آگے لمبی آیت ہے، اس کو ہم کل پہ رکھیں گے. اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے کہ آپ لوگ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کتنے مطیع اور فرما بردار تھے. ایک مرتبہ جو سو ایک صحابی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور جمعے کے خطبہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے فلاں شخص بیٹھ جاؤ. لیکن ایک صحابی جو سو باہر سے وضو کر کر مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ایک قدم ان کا مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر، بلکہ جوتیاں جہاں پر لوگوں کی جوتیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں وہاں پر تھا. اور ان کے کانوں میں اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑا کہ اے فلاں انسان بیٹھ جاؤ. تو وہ صحابی فوراً وہیں پر بیٹھ گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ایک قدم میں اندر مسجد میں داخل بیٹھوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ کی طرف توجہ کیا تو کہا کہ اے فلاں تم وہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ پتا نہیں، جب آپ نے کہا کہ فلاں شخص بیٹھ جا تو میں وہیں پر بیٹھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ تم کو نہیں تھا، فلاں دوسرے انسان کے لیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا، میں تو صرف میرے کان میں آواز آئی کہ فلاں شخص بیٹھ جاؤ، تو میں نے سوچا کہ اگر ایک قدم میں آگے بڑھاؤں گا تو یہ نافرمانی ہوگی نبی کی، جو میرے کو پسند نہیں ہے. تو وہیں پر میں